अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आपके सामने हाफ़िज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की एक गज़ल लेकर के हाज़िर हुए हैं। और ये गज़ल बड़ी शानदार है, बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें बड़ी जाज़बियत है, बड़ी दिलकशी है। और मुझे जो ये गज़ल अच्छी लगी है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गज़ल का पहला मिसरा ये फ़ारसी के अंदर है और दूसरा मिसरा अरबी के अंदर है। और कमाल की बात ये कि इसके रदीफ़ यानी हाय हव्वस जो इसकी रदीफ़ है, इसके रदीफ़ में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया है। इसके सलासत में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया है। और इसकी माना आफ़रीनी, माना ख़ेज़ियत अपनी जगह बरक़रार है। यही तो कमाल है हाफ़िज़ शिराज़ी का कि बाद के बड़े-बड़े शुअरा, मुताख़िरीन के जितने भी बड़े शुअरा हैं, उन्होंने बाकायदा गज़ल सीखा है, कहना सीखा है कि किस तरह गज़ल कही जाए। तो बाकायदा हाफ़िज़ से बड़े मुतासिर हुए हैं और मुतासिर होने को बाकायदा और उनकी तरफ निस्बत जोड़ने को बाकायदा फ़ख्र शुमार किया है। बाद के आप जितने भी शुरा देख लीजिए, आपको लगेगा अल्लामा इक़बाल हैं। अगरचे उनकी अपनी एक इनफ़रादियत है, लेकिन आप उनके अशार को, उनके दीवान को जब पढ़ेंगे, फ़ारसी का जो कलाम है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ नज़र आएगी। और जितने भी बड़े लोग हैं, गालिब हों या और भी दीगर लोग हों, तो हाफ़िज़ का कलाम और दीवान हाफ़िज़ पढ़ने के बाद वो चीज़ और वो रंग कहीं न कहीं नज़र आता है। बहरहाल वो देखिए, वो गज़ल कितनी शानदार है। हाफ़िज़ लिखते हैं कि अज़ खून दिल नविश्तम नज़दीक यारनामा इन्नी रअयतु दहरम मिन हिज्रिकल क़ियामा। वो कहते हैं कि मैंने खून दिल से अपने दोस्त को एक ख़त लिखा, अपने महबूब को एक ख़त लिखा, इन अज़ खून दिल नविश्तम नज़दीक यारनामा। और आपको बताते चलें, दीवान हाफ़िज़ और हाफ़िज़ का जो कलाम है, ये आरिफ़ाना कलाम है। यानी इश्क़ मजाज़ी से ये इश्क़ हक़ीक़ी की तरफ परवाज़ करते हैं। और बड़े शान का कलाम है, इसमें बरसस्तगी है, सलासत है, अदबियात है, लताइफ़ है, इशारात हैं, किनायात है, रम्ज़ है, बेखुदी है, जज़्बातियत है, दिलकशी है, बहुत सारी चीज़ें, आप पढ़ने में ही मज़ा आएगा। तो मैंने आपको एक इससे पहले वीडियो में कहा था कि अगर कोई शख़्स सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबान फ़ारसी इसलिए सीखता है कि वो दीवान हाफ़िज़ को पढ़ ले, तो वो भी घाटे में नहीं है। क्यों घाटे में नहीं है? मैं ये जो गज़ल आपके सामने रख रहा हूँ, इसको इसका तर्जुमा देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा। पहला मिसरा क्या है? देखिए, इन अज़ खून दिल नविश्तम नज़दीक यारनामा इन्नी रअयतु दहरम मिन हिज्रिकल क़ियामा। वो कहते हैं, अब खुद देख लीजिए, पहला मिसरा फ़ारसी में है, दूसरा मिसरा इसका अरबी में है। वो कहते हैं, अज़ खून दिल नविश्तम नज़दीक यारनामा इन्नी रअयतु दहरम मिन हिज्रिकल क़ियामा। वो कहते हैं कि खून दिल से मैंने अपने दोस्त को एक ख़त लिखा। अब ख़त का मज़मून क्या है? इन्नी रअयतु दहरम मिन हिज्रिकल क़ियामा, कि मेरे दोस्त, मेरे महबूब, मेरे यार, कि मैंने ज़माने को क़यामत पाया है तुम्हारे फ़िराक़ में, तुम्हारी जुदाई में मैंने ज़माने को क़यामत पाया है। और ज़ाहिर-सी बात है, इंसान जब किसी को याद करता है, किसी की तड़प होती है, तो एक-एक टाइम, एक-एक वक़्त, एक-एक लम्हा बिल्कुल क़यामत होता है और ये सालों पर मुहित होता है, ऐसा लगता है। हर चंद दूसरा इसका शेर, हर चंद का आज़मूदम अज़्वे नबूद सुदम मन जर्रबल मुजर्रब हल्लत बिहिन नदामा। वो कहते हैं कि मैंने हर चंद इसको आज़माया, लेकिन मुझे इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। हर चंद का आज़मुदम अज़्वे नबूद सुदम। वो कहते हैं कि मैंने इसको हर चंद आज़माया, जहाँ तक इम्कानी सूरत में जितनी भी हो सका मुझसे, तो मैंने इसको आज़माया। लेकिन वो कहते हैं, एक सोशल मैसेज भी दे रहे हैं, मन जर्रबल मुजर्रब, जिसने तजुर्बा शुदा चीज़ पर तजुर्बा किया, गोया कि उसको शर्मिंदगी ही हाथ आई। यानी तहसील हासिल को लाज़िम करना, हासिल करना, ये ख़ुद जो है एक बेकार चीज़ है, लग़व चीज़ है। कहते हैं, तीसरा इसका शेर देखिए, दारम मन अस फ़िराक़त दर्दीदा सद अलामत लैसत दुमू आइनी हादा लनल अलामा। वो कहते हैं कि तेरे फ़िराक़ से मैं अपने आँखों में सैकड़ों अलामतें रखता हूँ। यानी तुम्हारे फ़िराक़ की वजह से जो मेरी हालत है, मेरी आँखों में सैकड़ों इसकी निशानियाँ हैं, अलामतें हैं। लैसत दुमू आइनी हादा लनल अनामा, मेरे आँखों के आंसू सिर्फ इस पर गवाह नहीं है, यानी आंसुओं के अलावा भी और चीज़ें हैं जो तुम्हारे फ़िराक़ की वजह से जो मेरी कैफ़ियत को और मेरे अहवाल को बतलाते हैं। पुरसीदम अस तबीबे अहवाल दोस्त गुफ्ता फ़ी बोदिहा अज़ाबुन फ़ी क़ुर्बिहन नदामा। वो कहते हैं कि मैंने एक तबीब से पूछा दोस्त के अहवाल के बारे में,
محبوب کے احوال کے بارے میں گفتہ اس نے کہا فی بودھیا عذابن، یعنی محبوب سے دوری ایک عذاب ہے، فی قربہ الندامہ، اور اس کی قربت اور اس کا ساتھ ایک ندامت ہے، ایک شرمندگی ہے، ایک ملامت ہے۔ اگلا مصرع ہے گفتم ملامت آرد گر گرد دوست گردم واللہ ما رائنا حبن بلا ملامہ۔ اور پھر جو ہے اپنا معالج کے سامنے اپنا درد بیان کرتا ہے ایک عاشق ہزار، وہ کہتا ہے کہ میں گفتم ملامت آرد، مجھے وہ ملامت کرتا ہے، یعنی میرا محبوب ملامت کرتا ہے، گر گرد دوست گردم، اگر میں دوست کے ارد گرد چکر کاٹتا ہوں، یعنی اس کو اچھا نہیں لگتا، مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ تو طبیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اور معالج صاحب کیا کہہ رہے ہیں، واللہ ما رائنا حبن بلا ملامہ، بخدا میں نے کوئی ایسی محبت نہیں دیکھی جس میں ملامت نہ پائی جا رہی ہو۔ یعنی اگر تم کو ملامت کا ڈر ہے اور اپنی عزت کا خوف ہے تو یہ تم راہ عشق کے قابل نہیں ہو۔ یہاں کوچہ گردی میں ظاہر سی بات ہے، آپ یہاں پر آؤ گے اور آنے کے بعد تم کو ملامت گروں کی ملامت سہنی پڑے گی، اور خود محبوب سے تم کو یہ ساری چیزیں سننی پڑے گی۔ لہذا اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو تم یہاں سے نکل لو، تمہارا کام نہیں ہے۔ اسی کو میر تقی میر کہتے ہیں کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سعادت بھی گئی۔ اور اسی کو راحت اندوری نے بھی لکھا، ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اپنی عزت پیاری ہو اور جو عزت کا متلاشی ہو، وہ عشق کے میدان میں قدم نہ رکھے، ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ حال درون ریشم، اس کا اگلا شعر، حال درون ریشم محتاج شرح نبود خود می شود محقق از آب چشم خامہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کا جو زخمی دل کا جو حال ہے، حال درون ریشم، میری جو اندرونی کیفیت ہے، میرے زخمی دل کا جو حال ہے، محتاج شرح نبود، وہ کسی شرح کا اور تفسیر کا اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود می شود محقق از آب چشم خامہ، بلکہ یہ قلم کے آنکھ کے پانی سے، قلم کے آنکھ کے پانی سے خود یہ ظاہر ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی جو میں خط لکھ رہا ہوں، خط لکھتے ہوئے جو کیفیت ہے، قلم کو سیاہی میں رکھنے کی گنجائش ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، بلکہ میرے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور ان وہ آنسو بلکہ ایک قلم کے پانی بن کر کے وہ خط میں لکھے جا رہے ہیں۔ اتنی بری حالت ہو گئی ہے گویا کہ میری۔ حال درون ریشم محتاج شرح نبود خود می شود محقق از آب چشم خامہ، میرے زخمی دل کی حالت یہ محتاج تعارف نہیں ہے، یہ شرح کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ قلم کے چشمے کے پانی سے خود یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ باد صبا زحالم ناگہ نقاب برداشت کشمس فی زہاہا تطلع من الغمامہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے حالت زار سے باد صبا نے، یعنی جو ہوا ہوتی ہے پروائی ہوا، اس نے اچانک میرے حالت سے پردہ اٹھا دیا۔ ایسے پردہ اٹھایا کشمس فی زہاہا، جیسے کہ چاشت کے وقت کا جو سورج ہوتا ہے، یہ اچانک بادلوں سے نکل آئے۔ ایسے میری حالت ہو گئی ہے، میری حالت زار لوگوں پر اس طرح منکشف ہو گئی ہے اور ظاہر ہو گئی ہے۔ آخری شعر دیکھیے مقطع کا، حافظ تو طالب آمد جامع و جان شیریں حتیٰ یذوق منہ کاسم من الکرامہ۔ وہ کہتے ہیں حافظ صاحب کہ حافظ جب طالب بن کر آیا ہے تو اس کو ایک جام دے دے، وہ جان شیری، اور اس کی جو شیری جان ہے، اس کی جو جان ہے، اس کو لے لے، حتیٰ یذوق منہ کاسم من الکرامہ، تاکہ وہ اس سے بزرگی کا جام چکھ لے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنا شاندار یہ کلام ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔